देले सहदेव भगवान कृष्ण बस कहले प्रभु हाँ हाँ काली अभिमन्युटा मरजीव। हाँ हाँ कृष्ण कहले कौन कौन की कथा कहूच अभिमन्यु मरजीव हाँ 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 प्रभु मातुल जस्य गोविंद पिता जस्य धनंजय बस अभिमन्यु रणे से नियति के न बाध्य दे निरंजनपुर गाँव रे जड़े कहब मु भनजार मामू हूँ अंचल जिला परिषद बस ता पीसा हूँ एमएलए ता भाई हूँ सरपंच आज्ञा ताकू बाडेला वाला अंड्री पुओ किए अच्छी नहीं 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 ताकू बाडेला वाला अंड्री पुओ किए अच्छी ये से अच्छी बाड़े वाला किंतु नियति जदि लिखिदेव से माड खाइबा से कौ एमएलए कौ मुख्यमंत्री काम करबनी अच्छा से माड खाइबाटा सारा निश्चित पाकिस्तान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पठेला हाँ हाँ इंडिया को कसाबू आज्ञा कहला जा आमे अच्छु अच्छा कसाब फायरिंग कला बेले धरा पइला आज्ञा आज्ञा बंधा ताकू फांसी दिया गला हाँ 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 पाकिस्तान बुपाता पिठी रे पइला पइला तेणु ये जीव मरण निकटे हाँ बेगे चिंतई अन्य घटे बेगे चिंताई अन्य घटे बेगे चिंताई अन्य घटे आम मानकर जेतेबेले मरणर बेला हब केही रखी परिबेनी आउ आमे मरिबा पूर्वरु आउ गोटे रूप को धारण करथिबा आउ गोटे शरीर को अनेकी हाथ मारथबा आज्ञा आज्ञा ए जीव जेतेबेले मरे मरिबा पूर्वरु अन्य घट को धारण करे हाँ ना केमिति केमिति बाया बाबा बाया गीतारे पदे कहले हाँ 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 तथापि मोर दुख नाई नहीं काहींकी कहलो काहींकी ना जो कूअरु पानी जेतिकी बहुत हबो हाँ हाँ सेई कूओ पानीटा सेतिकी निर्मल हाँ सफारे पो जो कूओ भितरे पानी गदेई हेकी रहिला बाहरलानी हाँ हाँ से पानीटा दूषित दूषित पानी हाँ तेणु ए कूअरु पानी डबाली हेकी जाउची जाउछी जाऊ केते जाउछी एते भाई दुख नाही जेते जीव ए कूओटा सेते निर्मल हेकी बाहरिबो बास केते पिउछंती पियंतु कहला कृष्ण चूड़ा वृक्ष देखरे मध्ये ए रुंडी पोक रह 10:20 बाजिलानी 12टा जाके गाइबी नहीं 12टा जाके गाइबी 7 रु ठिया कलु मो बाइक को पेंडाल रे
10ଟା 20 10:30 ହେଲାଣି। तापरे बायक आसो तापरे गोटे पालिया तापरे आउ गोटे पालिया तापरे आउ गोटे पालिया मु गला बेलू 11 डेब 4 घंटा सी 12टा 10 12टा 15 रे पाला भांगी की जीव कौ दिन ताहा न होउछि कह अरे मोर डिमांड कौन अच्छे रे मु तुम पाद तलर दास मु तुम पाद तल लोक मु सेव्य नुह मु तुम मानकर सेवक चारिपद गाइले जदि तुम मानकु टिके भल लागिला ताले तमे बसिलो मो श्रम सार्थक हला मो पैसार दाम रहिला चारिपद गाइला बेले जदि तमे केही न रहिलो मु सिना पैसा नेबी से टंका मते धार्य हबनी नहीं 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 सोना गोसई जेतिकी पैसा नौचु तते धार्य हबनी हिसाब रहिला पालार समय पालार ज्ञान जदि तते जणा नाही बात टंका नबा उद्देश्य रे निरंजनपुर पळि आइछु हाँ हाँ जदि तो मनरे डर धला होता संगे गाइबिनी अच्छा मना कर देलुनी कौन करवा जीवी कि न जीवी होउछन्ते तथापि 12 राति पाला चलेबाकू मु सक्षम नुह अच्छा मु 3 दिनिया 4 दिनिया गायक हाँ 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 आउ 12 दिनिया 18 दिनिया 21 दिनिया पाला को हाँ हाँ गाइबा को हेले स्टामिना दरकार आउ कौन से धाक दरकार हौ आ केते बेला आउछु आसीबो आसीबो आउ को हाँ हाँ हौ मते कथा देइथला नृसिंह होतार अंटा खराब नृसिंह होता पाला को जाई पारुनी से जीव 2 घंटा पिंडाल रहिबो आउ अवशिष्ट समय मु चलेइबी अच्छा एटा खाली कथा देइथिले ना कार्य क्षेत्र रे लगे होउची कि 7टारू 9टा बदल रे 10:30 बाजिलानी आउ कोन निरंजनपुर पाला 12टारे बंद हबो हाँ तू कौन आउ घंटा टे गाई कि राति के 10-12 हजार लिखे नबू आज्ञा भाग्य तांकर आज्ञा पैसा जमा देवे नि काटिकी देवे पैसा जमा देवे नि काटिकी देवे आज्ञा तू राति 3टा जाके पाला गाइले कौन हम लोक सीना थिले हम कि मु पाला पर दिन पाला गाई की गली आइला बेलू को आउ 6 जन अछंती गला काली मु द्वितीय धाक पाला गाइली 100 लोक बसई थिली आज प्रथम धाकरे हाउसफुल बात मु देखिबी द्वितीय धाकरे तू केते लोक बसईबू हाँ हाँ केते समय पाला हबो केते लोकों को आनंद दबू अच्छा मु सेती केवल देखिबा को चाहे हाँ ता भितर केते कथा आलोचना होउची बोली जानि पारुछ कला ए समय आसे मर्त्य रे आर्ते ओ मर्त्य बाली रे आसे अमर्त्य बाणी रे आसे अमर्त्य बाणी कांदिला गोविंद पदार बिंदे लोटक ढाली हे लोटक ढाली हे लोटक ढाली कला विभु हे आरो तो
ভঞ্জন দোলাঞ্জন সুন্দর পতি দিও মো পতি কি যাও দর ମହାଶୟ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ରାତ୍ରରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ ହୋଇ ସେଇ ରାତିରେ ପାଲା ବଢ଼ିବ ଘୋଷଣା କରିବେ ପରିଚାଳନା କମିଟି। ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ 12 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହେଇକି ପାଲା ଗାଇ ପାରିବି। ଯୋଉଠି 10 ଡେଇଁଲାଣି, କାଲି 11 ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ, ଘଣ୍ଟାଟେ ଖଣ୍ଡେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଢେର। ଆଉ କ'ଣ 2 ରାତି ଛାଡ଼ିକି ଯିବି? ସେଇ ରାତିରେ ପାଲା ବଢ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ସେଇ 12 ଦିନ ରାତିରେ ପାଲାକୁ ବଢ଼େଇବି ମୁଁ ନିଜେ ଆସି। ପାଲା କେମିତି ବଢ଼ାଯାଏ ପାଲାବାଲା ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଯାହା ବି ହଉ ଏ ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ বার হরি কলা বিভু হেয়ার তো ভঞ্জন দোলাঞ্জন সুন্দর মুকতি দিও মো পতি কি খুশি যাও দরা পাণ্ডবঙ্কু দেব ধরম রাজ্য করিছ পণ মুপতি প্রদানে নিষ্ঠুর নাহি আপনা লঞ্জা তারা পড়িছি। শিবির ভিতরে কৃষ্ণ সহদেব বসিଛନ୍ତି। হ্যাঁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୋଟାଏ ନାରୀଟିଏ ଆଇଲା। হ্যাঁ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇକି କାନ୍ଦିଲା। কান্দিলা কান্দিলা କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ ବିଭୁ ହେ ଆରତ ଭଞ୍ଜନ ଦୋଳାଞ୍ଜନ ସୁନ୍ଦର হ্যাঁ ମୁକତି ଦିଅ ମୋ ପତିକି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉ ହୁନ୍ଦର। হ্যাঁ ନା ତୁ କିଏ? কিয়ে তু ନା ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଭୁ না ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ରୋହିଣୀ। রোহিণী 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 ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି କି ଜାଗ୍ରତ କଲୁ, হ্যাঁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତରସ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୋ ପରିବାରକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ମହାଭାରତ ଶକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ, হ্যাঁ ମହାଶୟ ସୁଦର୍ଶନ ସାମନ୍ତରାୟ ଜାମୁକୋଳି ଓ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ଅନୁରାଗ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ନାମରେ ମାନସିକ ପାଲା ଗାଇ ହରିବୋଲ ଦେବେ ପରିଚାଳନା କମିଟି। ହଉ ପଇସାଟା ଟିକେ କମିଗଲା।
ବଡ ବଡିଆ ଲୋକ ଗୁଡାଙ୍କର ପାଲା ହବ। ହଁ ହଁ ତମେ ଗୋଟେ ଗାୟକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା 500 ଦବନି? ସତ କଥା ଆଉ 200-300 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ କଣ ତମର ସରିଯିବ? ଜାଣିଛି ଗରିବ ହେଇଯିବ। ନା ତମେ ଗରିବ ହେଇଯିବ? ନାଇଁ ମ ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଏତେ କରିବେ। ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ କଣ ମାଙ୍କ ନାଁରେ ପାଲା ହଉଛି, ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଗାୟକକୁ ଟଙ୍କା 500 ଦବନି? ଆଉ 300 ଆଣ, ଆଉ 300 ଆଣ, ହଉ ହଉ ନହେଲେ ମନ ଖୁସି ହବନି, ମନ ଦୁଃଖ ହବ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ରାମ ବୋଲ ହରେ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ହରେ, ହେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡେ କତ ଦୂରେ ହୋ। ସୁମନା ଏଇଲା ପାଳିଆ ଆସିଲା ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନୃସିଂହ ହୋତା କେବେ ସମୟ ନିଏନି। ଆରେ 3 ଘଣ୍ଟା ପରୀକ୍ଷା ଦବୁ, ଯଦି ମାର୍କ ନ ପାଇଲୁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଖାତା ଝଡେଇବେ କହିବ ସାର୍ ଆଉ ପୃଷ୍ଠେ କାଗଜ ଦିଅ ଟିକେ ଗାରେଇ ଦେବି। ହଁ ହଁ ଟିକେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଥିରେ ନମ୍ବର ପାଇବୁ। ତେଣୁ ଏ ପରୀକ୍ଷା ଦବା ଯାହା ତମ ସନା ଦାସ ପାଲାଟି ସେଇଆ। ଆର ଦଳ ଆଇଲେ ସିଏ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସେଇବ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସେଇ ପାରିବିନି? ଏ କଥା ରାତି ସାରା କହିଲେ ବସେଇ ପାରିବେ, ଅଧଘଣ୍ଟେ କଣ? କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ, ବାସ୍ କଳାର ଧର୍ମ ତାହା ନୁହଁ। ନାଇଁ ମ ଖାଲି ସନା ଦାସ ବୋଲି ନୃସିଂହ ତା ସହୁଛି, ବାସ୍ ନହେଲେ ଆଉ ଯିଏ ହବ ହଁ ହଁ କୋଚିକି ମାରିଦେବି। ଟେଣେ 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 ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିନି। ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ଚାଲିଛି ଚାଲୁ, ବଡ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିଛି, ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି। ହଁ ମ ମୋ ସଜନା ଗଛ ତା ବାଡିରେ ବଢୁଛି, ହଁ ମ କଦଳୀ ଗଛ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ପୋତିଛି ବାଇରେ, ହଁ କଦଳୀ କାନ୍ଧି କାନ୍ଧି ପଢୁଛି। ପଡୁଛି ଯାହାହେଲେ ଖାଇଲା ବେଳେ ହୋତା ନା ମନେ ପଡୁନଥିବ? ନିଶ୍ଚିତ ସଜନା ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ସଜନା ଛୁଇଁ ହଉଥିବ ହଁ ହଁ ସେତେବେଳେ ହୋତା ନା ମନେ ପଡୁନଥିବ? ମଲା କି କଥା କହୁଛ, ଯୋଉଠୁ ଜିନିଷଟା ଆସିଛି ସେଇ କଥା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡିବ। ମାତ୍ର ମତେ ଦିନେ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଝୋଳ ଦେଇଛି, ହଁ ହଁ ଦେଇଛି ଯେ ସେଥିରେ ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କଲି, ହଁ ହଉ ନିଜେ ଭାଜିଲି, ନିଜେ ରାନ୍ଧିଲି, ହଁ ରୋଷେଇ ସାରିକି ନିଜେ ଖାଇଲି। ହଁ ହଉ ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ଦେଲା? ତାଙ୍କ ନାଁ କୋଉଠି ରହିଲା ଆଉ? ସକାଳେ ଟଙ୍କା 200 ମାଗିଲି ଯେ ଜମା ଦେଲାନି। ତୋ ରେଟ୍ ବଢେଇବି ମୁଁ, ହଁ ତୁ ଟଙ୍କା 200 ମାଗିଲେ ଦବୁନି? ହରେ ଧ୍ରୁବା, ତୋ ରେଟ୍ ବଢେଇବି ମୁଁ, ହଁ ମୁଗ କିଣି ମୁଗ ଅମଳ କଲୁ, ହଁ 75 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବାକୁ ଠିକ ହେଇଥିଲା, ଆଉ କଣ? ଭାରି ଯାକୁ ମନା କଲୁ, ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ବଢିଲେ ଦବା। ହଁ ହଁ ଶେଷରେ ତୁ ଏଡେ ଦାମିକିଆ ଲୋକଟା ଯେ ମୁଗ 52 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲୁ, 75 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଥାନ୍ତା 52 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା। ହଁ ତା ଭିତରେ ଲାଭରେ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଲାଭ ହେଇଥିବ ତାର। ହଉ, ତଥାପି ଗୋସେଇ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2-4 କିଲୋ 5 କିଲୋ ଲେଖେ ପଠଉଥବୁ। ମୋ ଭାରିଜା ରଗଡ଼ିକି ମତେ ଡାଲି ଟିକେ କଲା କରିକି ଦେଲା ବେଳେ ଏଟା ଧ୍ରୁବା ନାଁଟା ମନେ ପଡିବ। କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି, ଏମିତି ଟୋକାଳିଆ ହେଇକି ଥା। ହଁ 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 ଏପଟ ବାଳ କଣ ଟିକେ ପାଚି ଗଲାଣି କିରେ, ତାକୁ କଲର କରିଦବୁ କାଲି ସକାଳୁ, ନହେଲେ ବୁଢା ଡାକିବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିବୁ। ଆଉ କଣ, କାଲି କଲର କରିଦବୁ। ଏପଟଟା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେପଟରୁ ଟିକେ ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ମାରିଦବୁ, ପେଣ୍ଡାଲୁକୁ ଆସିବୁ। କହିଲା ରାମ ବୋଲ ହରେ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ହରେ,
পতিত পাবন বানা যায় যত দূরে পতিত পাবন বানা যত দূর যায় କଣ ଭାଇନା ଆଲୋଚନା କରୁଛ? ମୁଁ ଯୋଉ ଆଉ 300 ଟଙ୍କା ମାଗିଲି ବୋଲିକି ମୁଁ ମଜାରେ ମାଗୁଛି ମୋ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଟଙ୍କେ ଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲକ୍ଷେ ଦେଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଟିକେ ମଜାଳିଆ ଲୋକ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଟିକେ ମଜାରେ କହିଦିଏ କଲା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଗୋ ହତ୍ୟା ଛାଡ଼ି ନ ପଳାଏ ବରୁଣ ସହର ରାଜା ଯେ ଦିବ୍ୟ ଲୋଚନ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସୀମା ନାହିଁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତନ ବାର ବର୍ଷ ହେଲା ବିବାହ ନହେଲା ବାଳକ ରୁଦରେ କାନ୍ଦି ଗାଇଲା ଏ ପଙ୍କଜ ମୁଖ କଲ୍ୟାଣ କରିଲେ ତାକୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୁତ୍ରଟେ ପାଇଲା ନାମ ଯେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପୁତ୍ର ପାଇ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ଦେଲା ନାହିଁ ଅନ୍ତରେ କ୍ରୋଧ କରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଯେଉଁଦିନ ଏ ପୁଅକୁ 12 ବର୍ଷ ହେବ ମଧୁଶଯ୍ୟା ଘରେ ତାକୁ ବାଘ ଖାଇଯିବ ସୁଧାନନ୍ଦୀ କନ୍ୟା ସଙ୍ଗେ କଲେ ବିଭାଘର ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀରେ କଲେ ମଧୁଶଯ୍ୟା ଘର ଯାହାକୁ ଦଇବ ଛାଡ଼ିବ କେ ରଖିବ ତାକୁ ଏକା ଯେ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ମହାପ୍ରଭୁ ରଖୁ 12 ବର୍ଷେ ରାଜା ପୁଅ ବିବାହ ହୋଇଲା ମଧୁଶଯ୍ୟା ଘରେ ତାକୁ ବାଘ ଖାଇଗଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପରାଗଲା ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ପଇସା ଆସିଲା ବେଳେ ହଁ ହଁ କଣ ହଉଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତେ ପଙ୍କଜା ଖିନିବ ସତୁ ସଦନେ ଭାରତୀ କଣ୍ଠ ଦେଶେ ବର୍ଦ୍ଧତାଂ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗାନ ପ୍ରବଳ ରିପୁ ଗଣାନ ଜାନ୍ତୁ ପାତାଳ ମୂଳେ
देशे देशे कीर्ति प्रसरतु भवन्तु पूर्ण कुंडेन्दु शुभ्रम जीविते पुत्र पौत्रां सकल गुण जुगताम स्वस्तिस्ते नित्यमस्तु। तुम परिवार कल्याण हो, सर्वारिष्ट शांत हो, सपरिवार मंगल हो, जगन्नाथ कल्याण करंतु सर्वे बोलानंदे। एक बार हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल। मधुसज्जिया घर रे बाघ खाई जाइछि। हाँ 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 सुधाननी आत्म हाँ स्वाभिमान करने को गला। हाँ बांग्लोर चाकरी कर गायंती देवाह किल गीत कानी धन्यास्तेर भारत भूमि भागे स्वर्गां पवर्गास्पदमार्ग भूतेर भवंती भूय पुरुष सुरत्वात्। आपण को पुओ बांगालोर नुह, आपण को गाँव रे आपण को अंचल रे गोटे प्रसिद्ध पुओ माँ काली पाखे आत्मनिवेदन करुच्ची। भाग्य गोटे मुंडिया मारि ना ब्राह्मण हेले कौन हम आपण साधु साधु जे मलय पवन काष्ट को करती चंदन। तेणु आपण मानक प्रणाम कले आयुष टिके बढ़िबो। हौ सत्यनारायण कृपा करंतु, मंगल हो, जगन्नाथ कृपा करंतु। धन अर्थ काम मुख्य चतुर्वर्ग फल प्राप्ति हो, सती नारी हुओ, स्वाधि हुओ, तम हस्तर शंखा मस्तकर सिंदूर वज्र हो, माँ कालींकर कृपार हो। बोल आनंदे एक बार हरि हरि बोल। अरे तमें तो किसी दक्षिणा दिलनी, जहाल तमें दबा कथा ना नहीं। पुअर माँ परा गुरुकृष्ण, गुरुकृष्णर बोऊ तमें तो टंका 1000 खंडे दियो। गुरुकृष्णर बोऊ गुरुकृष्णर पाला हो बोऊ टंका 1000 दबनी। हौ चलदेवी मु किसी कथा नहीं, मजार सेमती कहूँ। गुरुकृष्णर जे प्रभु सत्यनारायण सजीवनी गति मध्य करंतु कल्याण आउ जुगे जुगे तार जोश कीर्ति उड़ू धाऊ। भगवान कृपा करंतु सोना गोसाई की टंके न मिलू जे आउ। नालो काली नामे तोते करिछि भरोसा। टंका 200 देलानी कला लोक हसा। चामर टेकिण होता मागुची विदाय। गुरुकृष्णर मंगल कर देवराय। गोला बेले बाबू सर्वे दियो हरि बोला। भौणी लो टिके हुड़ हुड़ी देल।
যেতেবেলে হরি বলো যে মাগিব কেহি জনে বাবু হরি বলো যে ন দেব খাড়ি ধরি কি যে মাছ মারু অছি সিয়ে তা ঘরে দেখিব জাল পুড়ে পুড়ে সিয়ে ধিক ধিক জীবনরে তুষনা ব্রাহ্মণ দেবী নদীরে পশিকি মারু অছু মিন যদি তোতে ন পাউজি ମୋ ଘରକୁ ଆସ ମାସକୁ 10-15 ହଜାର ଦେବି ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ବସି କରିବୁ ସବୁ ଟିଉସନ পড়াইবু মূর্খ যে ব্রাহ্মণ বলো দীনজনস্য শরণ রক্ষণ মহাবাহু বলো দীনজনস্য শরণ রক্ষণ মহাবাহু আনন্দ সাগরে পীর দরবারে আনন্দ সাগরে পীর দরবারে সর্বে হরি বল করতালি হুড়হুড়ি দিও এ বিশ্ব দুঃখ যাবু হে